हास्ते गोनाङै सामुं सिथारनि तमुंनो केहाफानो तंना रोजाग्लाकनि साखा मन्त्रियकरा डाक्टर मानिक साहा ब साखा सामुं सिथारनि पातिमुं बाय गोरोंजाक सामुं सिथार तांनाय रकना फियक जाग्लाक मन्त्रियकरा तिनि खवाइ बखास्तिनि कुचुबारि ताइ बिद्याबिल कामि बेरायनायखा सामुं सिथार तांनाय रकनि हामला बाय देराजाक बररक बाय बककलाम साखा बिनि लगियो एमएलए पिनाकी दास चौधरी सचिबकरा जेके सिंहा हास्ते पुलिसनि दागि फांग बकरक अनुराग खवाइ हांकर तांफां हांकर पुलिस सुपारनो खबुइ कुबुनि तांफां रकबो तंगायमानि मन्त्रियकरा बदलनि खवाइ हांकर हाबानगो तंथाइन नाजाक बदलनि सामुं तांनाय रक बाय बककलाम साखा उलावबो कचुबारिनि राजकुमार देबरमाते बिद्याबिलनि रामगोपाल बारिनि बिट्टू देबरमानि नगबो थांखा আমরা শান্তি চাই, শান্তিতে থাকতে চাই। ল অ্যান্ড অর্ডার আমরা এখানে ঠিকভাবে রাখবো, কিন্তু ইলেকশনের রেজাল্টে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করে সবসময় এটা যে গভর্নমেন্টই আসুক, মানে আমি দেখেছি এটা 70 দশক থেকে শুরু হয়েছে এবং 80 দশকও দেখলাম, 90 দশকে এখনও সে একই কায়দায়। এই যে একটা কালচার এখন হয়েছে, এই কালচার থেকে আমাদের যেভাবে হোক, আমি বারবার বলছি, কোনো অবস্থায় এই কালচার আমরা চলতে দেব না। আইনের শাসন এখানে আছে, আইন তাহলে কিসের জন্য? মানুষকে যদি প্রোটেকশনই না দিতে পারি আমরা, তাহলে কি করে হবে? এর জন্য আজকে আমি সব জায়গায় আমি যাচ্ছি।